الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ العزیز بلکہ کل بھی ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ اور عشر. اسلام کے 5 رکن ہیں، ستون ہیں، جن میں سے پہلا ہے کلمہ طیبہ. کل اس پہ بیان ہوا لا الہ، یہ تطہیر باطن ہے، الا اللہ تعمیر باطن، اور محمد الرسول اللہ یہ تعمیل ہے، شریعت ہے، اور اس پہ عمل کرنا. دوسرا رکن ہے نماز. تمام فرائض میں سے اہم اور جامع چیز وہ نماز ہے. جامع کا یہ مطلب کہ اس میں ساری یہ باتیں آ جاتی ہیں، لسانی، قولی، بدنی، مالی. تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ ہے روزہ، اور 5ویں نمبر پہ ہے حج بیت اللہ. اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی.
حکم مکۃ المکرمہ میں نازل ہو گیا، لیکن تفصیل مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ مزمل کا آخری حصہ، آخری آیت کریمہ تلاوت کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، ادا کرو زکوٰۃ کو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دو اللہ کو قرض حسنہ۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ خرچ کرو، کسی کو دو، پھر اسے تنگ نہ کرو، مطالبہ نہ کرو وقت سے پہلے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو قرض دیا ہے وہ 10,000 ہے، 10 روپے ہے، 10 لاکھ ہے، 10 کروڑ ہے، 10 پیسے ہے، روزانہ نامہ اعمال میں اتنا صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بہت سستا سودا ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دے کے پھر بھول جاؤ، نیکی کر کے دریا میں ڈال دو، کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، جو اپنی جانوں کے لیے کوئی نیکی خرچ کرنا آگے بھیج دو تم، تجدو عند اللہ، جاؤ گے تو وہ اللہ کے پاس تمہارا ویٹ کر رہا ہوگا، انتظار کر رہی ہوگی وہ چیز، وہ خیر، وہ بہتر ہے، وہ اعظم اجرا، اجر بہت بڑا ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کا اصل کام ہے معاف کر دینا، یہ اس کا مزاج ہے، معاف کر دینا۔ سالبہ کا واقعہ ہر سال سنتے ہو، اس دفعہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سالبہ بن حاتب غریب آدمی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ، اللہ کے پیغمبر دعا کرو اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ فرمایا سالبہ مال اچھی چیز نہیں ہے۔ بار بار آیا، میرے آقا نے دعا کی، بکریاں لی اس نے، حدیث پاک میں آتا ہے کیڑوں کی طرح بڑی، حتیٰ کہ اسے مدینہ منورہ سے باہر جانا پڑا۔ پہلی تو یہ چیز کہ مال کی وجہ سے مدینہ منورہ جیسی شفاعت نگر اس سے دور ہونا پڑا، باجماعت نماز رہ گئی، پھر جمعہ وہ بھی رہ گیا، پھر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، میرے آقا نے، یہ سنت ہے، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، غرباء طلباء کے لیے ترغیب دلانا، یہ کوئی عیب نہیں۔ جب اس سے مطالبہ کیا تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہی سالبہ، سالبہ تو ہلاک ہو گیا۔ پھر لے کے آیا زکوٰۃ، میرے آقا نے اللہ کے حکم سے مسترد کر دیا، نہیں لینی۔ صدیق اکبر کے دور میں آیا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں آیا، حضرت عثمان کے دور میں آیا رضی اللہ عنہ، پچھتایا، فرمایا نہیں، آقا نے رد کیا تھا، قرآن نے جو کہہ دیا ہے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا، یہ قیامت تک منافق۔ کتنا بڑا نقصان ہوا اس مال و دولت کی وجہ سے۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ سالبہ ہے۔ ایک علمی بات، آپ علماء میں رہتے ہو، پہلے بھی رہے ہو، ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ سالبہ تو بدری صحابی تھا،
اور اس کو مولوی ومنہم من عاہد اللہ میں سیٹ کرتے ہیں۔ وہ سالبہ اور تھا، یہ سالبہ اور ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ جو بدری صحابی تھا یہ وہ نہیں ہے، یہ اور سالبہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وعدہ کیا تھا اللہ خرج کروں گا، نہیں کیا۔ ایک دوست کہا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میرے دوست کو بھی بیٹا دیا، دونوں نے نیت کی کہ اسے حافظ قرآن بنائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے حافظ قرآن بنایا بلکہ عالم بنایا، اور دوسرے نے کہا اور تو خیر ہے، مولوی کہاں سے کھائیں گے، کیا کرے گا بیچارہ۔ تو جس نے اپنی اولاد کو دین پڑھایا وہ ہنستا ہے کہ میرا بیٹا مالی طور پہ مطمئن ہے لیکن دوسرا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ پہ جب بھروسہ کر کے انسان کو کام کرتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ زکیون سے ہے، زکیون، اور زکوٰۃ زکیون سے ہے، اور زکیون کا معنی ہے پاک کرنا۔ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ الترغیب والترغیب ایک کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں بھی حدیث ہے اور مشکات شریف میں اور کتابوں میں۔ زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے اسے بے برکت بنا دیتا ہے۔ اس کے دو مطلب بن گئے، زکوٰۃ نہیں دی اصل مال بھی اس میں برکت نہیں رہے گی، یا زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور اس نے زکوٰۃ وصول کر لی، استعمال کر لی، اس کا مال بھی ما خالطت الزکوٰۃ، جس زکوٰۃ کا مال آ جاتا ہے اسے اہلکت و بے برکتہ بنا دیتے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال محفوظ ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو نقصان نہ سمجھے، وہ آزمائش ہے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرنے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کا مسئلہ مشکل بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اموال زکوٰۃ میں سونا چاندی ہے ایک، دوسرے نمبر پہ نقدی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے مال تجارت۔ یہ تین چیزیں انسان سوچ کے رکھے، سونا چاندی، اس پہ سب سے بڑا لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے، شک یہ ہوتا ہے جو استعمال کرتی ہے نا عورت، لہذا جب استعمال ہے تو نہیں، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ گاڑی استعمال میں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، موٹر سائیکل ہے، مشینری ہے، آلات ہے، اوزار ہے، نہیں ہے۔ لیکن سونا چاندی چاہے استعمال ہے چاہے پڑا ہے اس پہ زکوٰۃ، اس لیے کہ سونا اصل میں مال تجارت ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا یہ دین اسلام پہ اعتراض بنتا ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھایا گیا کہ چاہے استعمال کرے یا نہ کرے، اور چیز جو استعمال ہو رہی، لباس ہے، گھڑی ہے، قیمتی اور کوئی چیز ہے، اس پہ نہیں ہے۔ لیکن سونا چاندی شک تک بھی نہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شرطیں ہیں۔ زکوٰۃ دہندہ مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
बालिग हो, नाबालिग पे नहीं है। भाई अख्तर आता है मेरे पास, उस्ताद जी ये बच्चा मोहल्ले में है, अमीर है, इसके पास ये चीज है, अभी नाबालिग है, तो ज़कात कोई। बालिग होना उस पे ज़कात फर्ज है। फिर आकिल होना, एक आदमी मालदार है लेकिन दीवाना है, मजनून है, चूंकि आकिल नहीं है, अकल वाला नहीं है, लिहाजा तीसरी ये शर्त है कि आकिल होना। और चौथे नंबर पे कि आजाद हो, गुलाम न हो। गुलाम से मुराद नौकर नहीं है कि मैंने नौकर रखा हुआ है जानवरों के लिए, घर के लिए, नौकरानी, ये गुलाम में नहीं आएगा। गुलाम वो है कि मुसलमान और काफिर उनकी आपस में जंग हो, जिहाद हो, मुसलमान काफिरों पे गालिब आ जाए, उनके जो मर्द होंगे वो गुलाम होंगे, औरतें लौंडियां होंगी। इसलिए ज़कात किस पे है? आजाद पे है, गुलाम पे नहीं, क्योंकि गुलाम का अपना माल नहीं होता, उसके मालिक का होता है। पांचवी शर्त यह है कि मालिक हो, माल पर कब्जा न किया हुआ हो। एक बदबख्त किसी के माल पे कब्जा कर लेता है, उसका अपना माल ही नहीं है। अपना माल हो, जाती माल हो, वो कब्जा और गसब गिरफ्त वाला न हो। और छठे नंबर पे ये शर्त है कि वो माल बकदरे निसाब हो। अगर निसाब से कम है, निसाब से कम है, फिर ज़कात नहीं होगी। और निसाब में तीन चीजें आदमी उंगलियों पे याद कर ले। सोना चांदी है तो सोना 7.5 तोले, चांदी है 52.5 तोले, ये सोने चांदी में निसाब है। लेकिन अगली जो बात है, बड़े समझदार लोग भी बाज़ औक़ात उलझन में पड़ जाते हैं। कल एक बड़े समझदार आदमी ने मसला पूछा तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि हम बड़े बड़े मसले बयान करते रहते हैं, इन पे भी जोर दें। इन लोगों की गलती नहीं है, हमारी गलती है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। उसने कहा जी 10 तोले सोना है ना, तो 7.5 पे तो ज़कात आ गई, जो पीछे है 2.5 तोले फिर उस पे तो ना हुई, क्योंकि वो 7.5 से ज्यादा है। फिर जब वजाहत से समझाया तो उसने कहा बड़ा अरसा मेरे अंदर ये गलती रही। मैंने कहा 7.5 निसाब है ना, अब उससे जितना बढ़ता जाएगा उसका 40वां हिस्सा देना होगा। जी, साल गुजरने में भी एक उक्दा है, गिरा है, वो मैं इंशाल्लाह समझाने लगा। 7वीं शर्त यह है कि पूरा साल गुजरे। लेकिन पूरा साल गुजरना, एक आदमी आया, उस्ताद जी ये मेरे पास 20 लाख रुपया था, साल गुजरा, जब चंद दिन रहते थे साल पूरा होने से तो ये 25 बन गया। अब जब 25 बन गया तो 5 पे तो साल नहीं गुजरा है, लेकिन ज़कात उस पे भी होगी। ये हदीस का मसला है, बहुत ताकीकी बात है। मत कहें कि 20 पे साल गुजरा, ये तो अभी आया है, और उधर देखे दूसरा पहलू, पूरा साल 25 लाख रहा, लेकिन जब साल पूरा हुआ तो वो 18 रह गया। अब साल जब पूरा हुआ तो वो 18 था, वलिहाजा ज़कात 18 पे हो। 18, इसीलिए क्यों हम जोर देते हैं पूरे साल का हिसाब करो। हो सकता है थोड़ा लेट किया, उसमें कमी बेशी हो गई, फिर फर्क होगा। मसलन आज साल पूरा है, आज वो 20 लाख है या 10 लाख है या 15 लाख है, लेट किया हिसाब, घाटा आ गया। अब हालांकि ज़कात बनती है, अब जब घाटा आया वो तो उसका नहीं देगा, इसलिए फौरन हिसाब कर लो, चाहे बाद अदा कर दो। इसलिए ये बड़ा नाजुक मसला है। 8वां यह है कि वो माल बढ़ने वाला हो। बढ़ने से ये मुराद है तिजारती माल,
सोना चांदी, ये मवेशी, इनमें भी ज़कात है। हम पूरा क्यों नहीं बार बार जिक्र करते, तो तलबा को पढ़ाते हैं, फतवों में मौजूद है, लेकिन ये चूंकि आम नहीं होता, क्योंकि गायें हैं, उनका निसाब है 30 गायें हों, साल गुजरे फिर ज़कात है। भैंस है 30 है, बकरियां हैं 40 है, ऊंट है 5 है, वगैरह। इसलिए मवेशियों का जिक्र नहीं किया जाता कि ये नादिरुल वुकू है, वरना उनका भी एक निसाब है और एक हिसाब है। अब याद रखना, सोना चांदी का निसाब मैंने अर्ज कर दिया, ये अगर आज के हिसाब से लगाया जाए तो ये 87 ग्राम 480 मिलीग्राम बनता है, और चांदी जो है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम बनते हैं। इनमें ज़कात देनी, मैंने अपनी जो ताकीद की है, तकरीबन 5.5 लाख हो तो उस पर ज़कात फर्ज है। रेट बदलता रहता है, लेकिन आजकल के हिसाब से ज़हन में आदमी ये रखे। और सोने में तकरीबन 37.5 लाख ये होगा तो फिर निसाब पूरा होगा। ये हो गया सोने चांदी का निसाब। तीसरा है कि नकदी पैसा है, नकदी, उस नकदी की मिकदार भी क्या है, कुछ भी नहीं है, 5.5 लाख है, अब ज़कात है। वो ज़कात ले नहीं सकता। 6 है, अब ज़कात है। लेकिन अगर 5 लाख है या 5 लाख 10,000 है, 5.5 नहीं बन रहा, अब ज़कात उस पर नहीं होगी। इसलिए जो निसाब है, सोने का 7.5 तोले, चांदी का 52.5 तोले, आम जितनी रकम है वो करोड़ों पे ले जाओ, अरबों पे ले जाओ, खरबों पे ले जाओ। माजरत के साथ एक बात है, दीन बयान करना भी बड़ा मुश्किल है, पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है, लेकिन अगली जो मंजर है उसमें आलिम ने जो जवाब देना है वो बहुत इससे भी मुश्किल है। उलजिमा बिलजाम मिन नार, जिसने दीन पढ़ के दीन सही बयान नहीं किया, छुपाया, डंडी मारी, फरमा लगाम डाली जाएगी आग। ये जो मैं लफ्ज कहता हूं, ये कोई मैं वैसे नहीं कहता कि आप सारे मुझसे बेहतर हो, मैं अब भी कह रहा हूं आप सारे मुझसे बेहतर हो। क्यों? आपकी वो जिम्मेदारी नहीं जो हमारी जिम्मेदारी है। आप आलिम नहीं हो, हम छोटे से आलिम हैं, पता नहीं कल किस मसले की वजह से पकड़ हो जाए। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह ताला, मेरे दादा उस्ताद फरमाते थे, यार ये जो तनख्वाह लेते हैं ना हम 5 रुपए दारुल उलूम देवबंद में, पढ़ाने का तो फिर फायदा कोई ना हुआ, ये जो 2 नफल इशराक के पढ़ते हैं इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी। हालांकि जो कारी हाफिज मौलवी खतीब तनख्वाह लेते हैं वो कोई नाजायज नहीं है, वो पढ़ाने की नहीं लेते, वो टाइम की लेते हैं, जरिए माश और कोई नहीं है। देखो कितना लोगों में तकवा था कि वो 2 नफल यार काम आएंगे, नमाज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है। किसी ने कहा हजरत इतनी तनख्वाह ले लो, फरमा उसमें भी बचते हैं, मैं तकसीम करने पे देर लगती है, मैं इतनी देर दरूशी पढ़ लूंगा। इसलिए हम ये जो मसले में जोर देते हैं, न किसी का दबाव है, न लालच है, न कोई खुशामद है, कल अल्लाह को जवाब देना है। तो सोने का मसला और चांदी का और नकदी का आपने ये सुन लिया और इस पे अमल कर। अब एक आदमी है 7 तोले सोना है, चलो 7.25 तोले सोना है, न चांदी है न नकद को पैसे पड़े, कोई ज़कात नहीं। एक आदमी के पास 50 तोले चांदी है, चलो 51 तोले है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन 52.5 नहीं है। न घर में 1000 रुपया पड़ा है जब साल पूरा हुआ, न सोना है, अब उस पे नहीं है। एक आदमी के पास 4.5 लाख आज के दौर में पड़ा है, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं है, ज़कात नहीं है। अगली जो बात है जिसमें लोग खता खाते हैं, एक आदमी के पास थोड़ी सी चांदी है, वो यार 2-3 तोले हो, 5,000 4,000 2,000 रुपया पड़ा है और साथ सोना पड़ा है,
چاہے آدھا تولا، چاہے جب تینوں چیزوں کو ملایا تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن گئی 5.5 لاکھ۔ کم و بیش حساب آدمی کرا لے، جس دن وہ فرض ہوا اس کو دیکھیں گے تو یاد رکھنا اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سونے کا نصاب جب صرف سونا اور کچھ بھی نہ ہو، چاندی کا نصاب جب چاندی ہو اور کچھ بھی نہ ہو، اور نقدی کی صرف نقدی ہے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ میں دعوے سے کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، جو لوگ عشر نہیں دیتے، کل انشاءاللہ عشر کا موضوع شروع کریں گے، عشر اور زکوٰۃ میں چند فرق ہے وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، دعوے سے کہہ دیا کرو مال وہ ان کے پاس کوئی نہیں بچتا، چاہے ہسپتال میں، چاہے تھانوں میں، چاہے اولاد کی صورت میں فضول خرچی ہو گئی، عیاشی ہو گئی، چاہے اپنے آپ سے کوئی فرق لگ گیا، یہ اپنا جو مال ہے نا ایسے کر لو جیب کو، پھر بھی وہ تمہاری جیب میں آئے گا۔ جو نہیں ہے ایسے کر لو، وہ نکل کے رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتنا پیارا فرمان، ساری فرامین آپ کے پیارے ہیں۔ یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کر میرے راستے میں، تجھ پہ میں خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ قبر میں جا کے جب یہ ہوگا برزخ میں کہ وہ مال سانپ بن کے، انا کنزک وانا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، تو کیا بنے گا؟ اس لیے زکوٰۃ میں کوئی بھی جزی ہو، یہ طالب علم آپ کے پاس ہے اور علماء ہیں مساجد میں، پوچھ لیا کرو۔ یہ نیٹ پہ جو مسائل چیک کرنے ہیں اس پہ اتنا اعتماد نہ کیا کرو۔ میں کئی مسائل لوگوں سے سنتا ہوں۔ اس دن مجھے ایک آدمی نے کہا میں نے نیٹ پہ پڑھا ہے استاد جی، آپ کہتے ہیں میں نے نیٹ پہ پڑھا ہے کہ آدمی قرآن کھول کے تو تراویحیں پڑھا سکتا ہے۔ میں نے اس کو کہا میں دلائل اگر علمی دوں، تو عالم نہیں ہے، مجھے ایک بات بتا دے، اس طرح تو ہر آدمی تراویح پڑھائے گا، یہ ایک فتنہ ہے۔ حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے، جس کی مرضی ہے قرآن لے کے سنائے۔ اس نے کہا میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، حافظ قرآن کی وہ مقام نہیں رہے گا جب ہر کوئی سنا سکے گا۔ اس لیے نیٹ پہ مسئلہ دیکھنے والوں دیکھا کرو، لیکن پھر بھی تسلی کیا کرو، کئی مسائل ہیں وہ غلط بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ وما علینا الا البلاغ۔